слышит ваз, это лучше, конечно. Наставление. Да, представление. Да, да, хутба тоже, если они хотите слышать хутба, конечно, это лучше. Для женщин, для мужчин вообще. Иншаллах. То есть мужчине ночное состояние, вот ночной тахаджуд с джамаатом, когда читает имам, он как таравих, то же самое, просто тахаджуд читается в мечети. Это окей? Или нет? Это хорошо. Это хорошо. Да, Нет, тут шейх по шафийскому масхабу скажет, я в ханафийском у нас. عند الحنفية قراءة التهجد جماعة مكروه تحريم. في المسجد جماعة. نعم جماعة. В Казани запрещено, جماعة. верно? Да. А так, в принципе, можно. Да, одиночка. هي اصلا هذه اللي راه في التلفاز في مكه ومدينه وفي غيرها من الاماكن الم تكن Джамаат читает, да? Нет, на мику вы не смотрите. Нет, сам читает, там читает, да. В этом вопросе на мику не надо смотреть. اللي يصلون ثمانية في المسجد هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمانية، يعني صلى في البيت 8 ركعات، وسيدنا عمر صلى 20 في المسجد. فإما تصلي 20 في المسجد أو تصلي 8 في البيت، أما تسوي ميكس عندك من مخيلتك تجيب 8 من النبي والجماعة من سيدنا عمر ما قال بي أحد. نعم سبحان الله. سبحان الله. جزاكم الله خير. Vai ser